menim say eye oba ana obema bia epe ene say dako bi ana say dachi anko abami no okko nimpa nyini mfie so no anka obepese obeware na wanya ne ho kafo se de be ya ede anigye ebeba na abrabo mu na afi so enam se abrabo mu koda na ne ahohiehia nti no obenya obi a wone ne be fa adwene na wone ne be da sunye ba akoso na enso no ene da me gina ho akasa a kire mi nua ma no se ye emema no mu bi wo hono ma se wo ye oba na se wasi so na wasi aware kwan so a eye se ubomodin ase saa mema yi die ebi emfa wakwan mu da biara da any kind any autocratic husband obema o sheni paso autocratic husband anyway oye bema da bia waye no ho boss ofiri se wo ni sika o na ho de bebre enti omunipa onfa nipa enye hwe se wo ye oba no obefa wa o kan wo ti se de ni possessions a wo na se ne japade o wo no o kan wo ka ho o treat ti se me ka say o tene da mu ana o to de me fi se ni fie kakraka o ni sika nyansa bia ni wa onim se ewo wo oba ni tiri me fi se na adwini nyina ne se ma akora ni mu nyansa esan se ni sika wanya nti na adwini so kire ni se onu so ni nyansa chen obia ewo abrabom na so bia na ente sa mema omumu nipa omumu ma ono ane nko ane ne mfuna akora atwa no ahia akora wo mu wo mu afa so ena nchen no che se okase da esa wo koda okase sori a esa wo sori eduru namu a onye romantic he edwa bam na me ye yi ne che se o kwa ya ne sa he se wo yare se wu enye na sem ono de eduru tama esa wo ba ne ho a se obedwam nko a na ye de ehia no ene ye odwam ma ne ho ba na no akwa akopɛ ne ba bia atena he saa mema no omo nta nware ba ako mienu ebi amiensa enan he said on fasika anya hwe omuni pa so ana omu ma engoto so na engo ka na japade no ho ebi se oyo oba na osombo de to so mienu me se bachelor husbands bema waware eso woye ne ho sede onware ye saa bema we na bia wodi na mfufu achi wo hwimu a weekend na so wo hwimu a be na nsa na o ma afie afi na ne yira fafon no o frɛ ne na fofo hello abazi kwadwo ma o ho uhu kwadwo na o frɛ na fofo da bia o de ne na fofo ye excuse no de apia bonten ene se ogu ma so ani da bia ohu adwo opɛ no ohu akosu opɛ no ohu na opɛ no ohu felicia opɛ no opo ba bia wa asase so na adwene kura ni so se o yire wo ma bi bokura e wo fie ebi se waware eso na adwene nyina no eye bachelor na adwene nyina akyere se oda so ye bachelor but eso no waware woni ne yire ntina fie emfa adwene o entertain ne yire ofie woni be entertain ne yire ofie afa adwene de ene nko ne namfofo ba wakobɔ adem akodi muturo awensa sa ba emesa no o yo ba no akle o mo ofafiri abrabom the moment o be sa ase e show science bi sa no na afi de wo ye de o fa ho adwene afi de to so me nsa me si baby husband omu di ne kra na omu honam ese ase wa ye dolly bi kakra ase bo nse na nimu nyansa bi sei de bibia woni mu ye bema o hwebo wonye bema activity bia bi bibia no a mema ya woni mu ye asem si ya kre no afafo hello ma kosia dia wa ye sa dolly sa nyansa bia ni tirim aware a wo ware no o ware ti sa akura enti no ni nua ma no ma omudidi o machi ni o omudi na chi no ni nua ma no mo na ware ma no bibia se bra ye sei na bra sei da bia no di ni nua ma machi enti da bia mo so the confusion abetu ni nua ma ne yire no montem ne na busua ne yire no montem ebi se omu na abusua na da bia na busua fo na dictate ma no oni mo hwe ontimi ene oba akura ntena se emfa adwene asem bia si fie na krr no afafo no afre na maame hello ma and I say omu ye baby husband ono sa nipa no na adwene mu enye du ma ware a say o ye oba wo ne ne ko ware se wo ne ne kwa akotena ebi se ono no ankasa no onye matured person ena nche ne say visiting husband be ma ono de oni fie da bia oni fie osori a okwa o se me ko trek me go business trip boga me ko Dubai
me ko he da bia omo de si etu kwan na ye ko na ye ba ni omo ntra fie okọ adwuma soso ade ono okọ adwuma oba fie no soso a okọ no nsia obadu baako ne soso a no the laptop asabe si ne na so adwuma wa anya adwie wo adwuma mu nyina no efie no oba ye se adwuma no o kasa no wa my busy me ye adwuma o kasa ne mani mu no edu oba fie ho a oba na nkura ni nyina adwane omusuro no go okọ ye obabu oba no nyina kwasi ti se ne papa ba kwasi papa bo no odimirika sa ma ma no mo no visiting husband ne man ni intimate omu ni relationship papa bia enti obo omu kro onwene ho da bia so waye busy da bia busy for nothing da bia waye adwuma enti fie ono ne de obi anim no ofie ho ebu okro beba na ne ma de da ne nkura no homework onim se de sitie omu school mu se de na ekọ onim se de na ekọ ofie onim nkura di boni a onim omo ya visiting husbands sa ma no so be ma bi a o yo ba esa wo try say be ma ono de bia se wo too busy of himself wa say oni time mo bia se ono nko a wo selfish bi sa no abomodin a say wo be yi sa be ma no so ayden afiri wa akwam afei de twato ano de wo say good husband ekunu papa ene hwan ekunu papa ne be ma wo ye caring o do ne yire o protecting the yire ne ma o twiri na busua ho o understanding bibia asem bia ni na ne beka o twiri ho no ahu se asem a wo kan die na fa me yire adwene o ne yire trase ne mo plan o mo future o mo plan o mo ma future o mo nya sika o mo sie bi na o ma pass ase bi ato na o mo so atima ye o mo bibi kakra wo so na ekina bi no o mo nya agapade bi de asiwo ama o mo ma ono ne friend kunu papa we are very gentle. Onene nama onko kanto ko hunu bi da bia we very gentle na nakuma mususo eye we kind obi abonten ba sweetimi hunwe no ato no de abehye wonsem sweetimi hunwe no de abrew very kind person afi o me trustworthy o kan asema wutun se asema o kan de enye obi a wo se ne ka akwose asinsa wom eso no hye ne girlfriend ho wutun se asema o kan no se bia bi na menka ho na on guide o se be ya sa be ma o ti sei ubetimi anya bi na me refiade ba ho na so ma memfa so sa be ma no se group pa mu pa omo bo mo mo de papa obepia wa ma wanka se wo say yes na me yodo